Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Dear friends, in our gospel today, God is trying to have this in our heart and mind, that following the law of God, it is not only interpreting it in our own, but in the spirit of the law. Fulfilling the spirit of the law is also fulfilling the law of God to love. We have just celebrated the Valentine's Day yesterday, and it is all about loving. No? Loving to opposite sex. No? But for God, it is all about a compassionate love. A love that goes beyond limit. No? Munang para sa mga nag-celebrate nga dunay uyab, dunay bana og asawa, naay bana, naay asawa, no? It's really good to say Happy Valentine's Day. But for those who doesn't have, no? Katong wala pa kauyab, balo og mangkay, or ang uban gibulagan, or ang uban gibiyaan sa bana or sa asawa, what would be the greetings then? Siguro it is good to say Happy Independence Day. No, not Happy Valentine's Day. But anyway, let us focus on the law of love. I just would like to focus on this acronym, love. First letter of love. Letter L. L, which means listen before reacting. Couples nowadays, no, especially when the husband committed something which is, I would say, no, they are not faithful to their vows. Ang asawa, dili na maminaw. And that is why this is the main reason or main cause na instead of having a communication, mo distansya, mo biya, mo talikod. Listen first before delivering a negative reaction. A real love listens to someone whom he loves. Maminaw gyud ta. Kay saba kayo atong kalibutan karon. Punaan pagyud nato nga dili maantigong maminaw. Munay lisod nato. And it's really hard for us to love when we don't listen. Kung dili na ganita maantigong maminaw, our hearts started to close everything. Sirado. No? Bahala, whatever your justification is, no way. Second, letter O. Imagine without listening. When you listen, you started to open your heart. Dili ka maluoy. No? Na kung dili na ka maminaw, isirado na ganin mo ang tanan, wala na'y posibilidad nga magka-reconcile. But as you started to open your heart, no? Mabukas gani imong kasing-kasing, magsugod ang pagbati sa kaluoy. Not judgment. Not judgment. Because someone who doesn't listen, no, will close his or her heart, wala na yun.
Munang, I would say, no, sa mga nagbulag, wala ra gyud sila mangitag pamaagi. Kana bang mangita, pangitaon ang tanan nga mga pamaagi, no, nga masave ang gugma, masave ang family. The spirit of the law would end up to have this feeling of being compassionate, being lovable. Kana gyud unta ang pinaka-importante. If we try to evaluate, no, our intentions before attending the Holy Mass, is it really based on love, or it is only based on our intentions to fulfill the Sunday obligations? Kana sa may problema. Kay kung mahitabo gani nga wala na espiritu ang atong pagsimba, mugawas ta aning simbahana nga bugat gyapon ng atong pagbati. But if your intention to attend Mass is to celebrate the love of God long before ago, nga iyang gipaambit nato, a love that doesn't judge, a love that wait, no? Willing to wait. If you heard our first reading today, a beautiful reminding of God's love for us. It is not forcing us to choose or to follow. It is somewhat like God in front of us, putting the water and fire. It's up for you to choose water, which symbolizes life. It's up for you to choose fire, which symbolizes death. It is not forcing. It is liberating. Grabe kayo ang kasing-kasing sa Ginoo. Ikaw sige. Ikaw pagpili. Kung gusto kag kinabuhi, kuhaa ang baso sa tubig. Kung gusto ka sa kamatayon, kuhaa ang kalayo. But at the end of our reading, it is clearly seen that the will of the Lord, no, kana bang the desire within the heart of the Lord, nag-ingon siya nga, pero gusto ra gyud unta ko nga dili ka mopili sa kamatayon, kundi mopili ka sa kinabuhi. Mopili ka sa kinabuhi. And that is the will and the heart of God for us. In order for us to be safe. In order for us to be safe. Problema na to usahay, kay kung kita may pabuton, kita gyud mopili kung unsay makalipay nato. It is only for the sake of fleeting happiness. Mao gyud nay pagbati sa tao. Bahala na ng ugma. Ang importante, malipay ko karon. Mo bitaw ng daghang kayong nagbulag nga pamilya. Kaya ang mga bana, kung naa gani magpa iping-iping na ay magpadayag nga ganahan lagi ko nimo. Nya ang bana pod ang laki pod nga matikod pod nga giganahan, no? Before kanang act of adultery, kanang actual gyud ka nga masakpan, batuon ka nga mamatay. Karon murag naa sa ato ang una-una nga ang pagpangabit mamahimo lamang sala kung maaktuhan ka nga masakpan sa imong asawa. Pero kung maayo kayo ka mo justify, maayo kayo ka mo tago-tago, dili na pangabit. You are wise
and clever. Ug mao nay technique sa yawa. No? Mao nay technique sa yawa. We are fond of personal justification. Lisod kaayo biya gyud mga igsuon. The third letter, V. Our vigor to follow the law. No? Kana bang kasibot, kadasig sa pagpadayag sa gugma. Vigor. A way of expressing it with full of enthusiasm. No? Unay gingon ni Bishop Manggiran nga, bahalag saging, basta kay labing. Bahalag ginamos, basta kay ang gugma sa usag-usa, timuos. No? That was long before. Karon gani. Sunda na, pasmugyo ka. Kay praktikalan naman ron. Praktikalan na ron ang pagpadayag sa gugma. Na bahalag, unsa pa na imong nawong, bahalag tigulang pa ka, basta kay naa ang tanan nga akong gitinguha o gipangita. Wala na. Choosing and having things instead of people. Urang uban gani, no? Ang tao himuon na lang nilang butang. Lisod kaayo gyud karong panahon na. Lisod kaayo karong panahon. And the last letter of love is enthusiasm. Kanang vigor o enthusiasm kung mag-uban ganina sa mga igsuon, grabe kaayo ang pagbati nga kana bang kung miingon ka gihigugma ta ka, pero taman ra sa word, no? Mas nindot biya nang uban sa pagpadayag sa gugma, naa ka ni uban. There is something that you are doing in actual, no? Kay ina naman ang spirit of following the law. Nagsugod sa imong huna-huna, gidala sa imong kasing-kasing, ug bilihok ang imong mga kamot alang sa pagpadayag. That is the spirit of the law. Expressing it in actual, no? It is called love. The love, no? Blessed are those who follow the law of the Lord. That is according to our psalm. Munang mga igsuon, diha sa atong pagpaningkamot, no? Lisod man ang hingpit nga pagpadayag sa pagtuman, mo bitaw ng kung muhimo ka og panaad og panumpa, klaro biya kay na sa kasal. Na kung magunit na gani mo sa inyong tuong kamot, klaro kay ng panumpa og panaad between the husband and wife. And it is not only a kind of promise, but it is a covenant to God. No? Kanang paggunitay sa kamot nga mayon ka sa kahamugaway o kapitos, sa sakit ug maayong panglawas, till death do us part. So klaro kay na siya. Munang kung dili gani ta maantigo nga maghuna-huna, kung unsay ato ang gisaaran, gipanumpaan, no? Manay gingon nga, wala man ako na biyahe ako ang asawa, Father. Ako ramang gidugangan. Wow, simple kayo ng istorya, ha? Pero pagbati ana sa mga babae nga tinuod nga nahigugma, sus, mura nagituhog og espada, kasakit. Because the wife
have this in their heart, no? Stick to one yun ng mga babae. Magbinuang lang ng babae, isip balos nila sa ilang bana. Pero ang mga bana, usahay, dili gyud maantigong makontento sa ilang asawa. Munang, following the spirit of the law of love, no, it is always a kind of reminder for us that fulfilling the spirit of the law is following the law of love. A love that is compassionate, a love that is so free, a love that is so liberating. Dili magpugos. Dili manggapos, no? Inana ang gugma sa Ginoo. Munang kung musimba ta nga wala tagipugos, muhatag ta nga wala tagipugos, it is so liberating. Human sa imong paghatag, di na ka maguna-una kung saan ka ito nila paggasto, no? Kung sa kay ilang buhaton adto, ayaw. Once you give, forget of something you give. Kalimting. Ayaw paghuna-una kung unsaon nila. Sila na'y bahala adto manubag sa Ginoo. And that is the spirit of true giving. Munang sa atong pagpadayon ron nining santos nga misa, it is good for us, no, to have this renewal of our expressing our love to God, to our family, and to the people around us. Mga kauban na to sa trabaho, no? Ug bisan gani ang atong mga extended family. God is inviting us to reflect what would be the spirit that is operating the way we love. What is the spirit that is now operating the way we love? You choose. God is offering us water and fire.